पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुधवार को उखड़ा आदर्श हिंदी हाई स्कूल में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत बंकोला एरिया ईसीएल की ओर से विद्यालय को 1000 पौधे प्रदान किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण पर आधारित नृत्य नाटिका के माध्यम से पेड़ों की रक्षा और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि पेड़ केवल पर्यावरण को स्वच्छ रखने का माध्यम नहीं बल्कि हमारे जीवन और भावनाओं से जुड़े हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने की अपील की। वहीं इस अवसर पर बंकोला एरिया ईसीएल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सुनेट मंडल, पर्सनल मैनेजर संतोष कुमार प्रधान, समाज सेवी सुजीत चक्रवर्ती सहित अन्य अतिथि, शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। কেমন লাগলো? আপনি এই এলাকাতে আমার মনে হয় প্রথম এসেছেন। একদম কেমন লাগলো? আদার্স হিন্দি হাই স্কুলের পরিচালনায় যে প্রোগ্রাম করা হচ্ছে এবং ইসিএল এর যে সহযোগিতায় যে গাছ দেওয়া হচ্ছে তা অত্যন্ত একটা মহতী উদ্যোগ। আমি সবথেকে ভালো লাগলো এখানকার ছাত্রছাত্রীদেরকে। আমি বহু সরকারি স্কুল গেছি, কিন্তু এখানকার যে পরিবেশ যে নির্মাণ করেছেন, এখানকার যিনি উদ্যোক্তা, এখানকার যিনি প্রধান শিক্ষক, তাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এরকম একটি পরিবেশ তিনি বিল্ড করেছেন। আমি মনে করি যে এখানকার যে টিচার, তাকে দেখেই বোঝা যায় যে ছাত্রছাত্রীরা কতটা মেধাবী এবং এরা আগামী দিনে সমাজ গঠনে এক অগ্রিম ভূমিকা গ্রহণ করবে। এবং আমি ছাত্রছাত্রীদেরকে আগাম শুভেচ্ছা জানাই, তারা যেন বড় হন এবং মানুষের মতো মানুষ হন। নাম্বার কম বেশি সবাই পায়, কিন্তু মানুষের মতন মানুষ হওয়া প্রয়োজনীয়তা। এবং এখানকার যিনি প্রধান শিক্ষক, উনি ওনার নেতৃত্বে যেভাবে যে ছাত্রছাত্রীরা এক সফল দৃষ্টান্ত, এক গৌরবময় এক দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, সমাজকে এক রূপ দেখাচ্ছেন, তাই আমি বলবো ছাত্রছাত্রীদেরকে ওনাকে অনুসরণ করবেন এবং ওনার মতো শিক্ষক যেন আগামী দিনে প্রত্যেকটা আপনাদের মাধ্যম দিয়ে আসুক, এই আমি শুভকামনা রইল। থ্যাংক ইউ। মানে যা শুনলাম একটু যুক্ত আছেন, পাশাপাশি থাকেন। আজকে প্রোগ্রামে কিছু আজকে আমি আমাদের প্রধান শিক্ষক আমাকে এখানে আহ্বান করেছেন, আমি ধন্যবাদ জানাই। আদর্শ হিন্দি হাই স্কুল একদম আদর্শ রূপে যে চলছে তার সবচেয়ে বড় নিদর্শন যে এখানে 4 বছর ধরে একটি বৃক্ষের জন্মদিন পালন করা হচ্ছে। এটা একটা বিরাট মেসেজ এবং এটা গোটা পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে পড়ুক যে গাছের প্রাণ আছে, তো সেটা যেদিন লাগানো হলো সেটা তার জন্মদিন। তাহলে এক পেড় মা কে নাম, তার জন্মদিন 4 বছর, আবার পরের বার 5 বছর হবে। অর্থাৎ এনারা শুধু বৃক্ষ লাগিয়ে শেষ করেনি, এনারা তার সঙ্গে কিন্তু পরিচর্যাও করেছেন। এত বড় উদ্যোগ করার জন্য আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং তার সমস্ত সহযোগীদের আমার ধন্যবাদ জানাই। ठीक है, इस विषय में थोड़ा सा 2 शब्द बोलिए। आज का कार्यक्रम हर साल की तरह लगभग 2005 से ये कार्यक्रम होते आया है। हरित वसुंधरा हमारे इको क्लब का नाम है और हम लोगों ने हरियाली पूरे इलाके में फैलाया है। एक नया प्रकल्प के साथ पिछले 5 वर्षों से जो हमारी सोच थी कि पेड़ पौधों को लगाना ही मेरा काम नहीं है, उनकी सेवा भी करना है। और सेवा परमो धर्मों के हिसाब से एक नारा जो हमारे प्रधानमंत्री ने दिया कि एक पेड़ माँ के नाम, तो माँ के सेवा करने का भी मौका प्रत्यक्ष रूप से मिला है। और मुझे खुशी है कि मैं बच्चों के माध्यम से माँ की सेवा करते हुए अपनी देश की सेवा करूँगा और पेड़ पौधे लगाऊँगा।